श्रीमन्नारायणीयं दशकं 9 स्थितः स कमलोद्भवः तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधौ उदितमिद्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगात् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविगूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन् क एव कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः सकलु नालरन्ध्राद्वना सयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवर मार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषन्न एकाग्रधीः समाधिबलमाददे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैर् दृढसमाधिबन्धोल्लसत् प्रबोध विशदीकृतः सकलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्टपरितुष्टधीर् भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत् कटकहारकेयूरयुग् मणिस्फुरतमेकलं सुपरिवीतपीताम्बरं कलाय कुसुमप्रभं कलतलोल्लसत्कौस्तुभं वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितं श्रुतिप्रकरदर्शित प्रसुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषितिष्ट्यादृशो कुरुष्वदीयमासु मे भुवन निर्मितौ कर्मटाम् इति द्रुहिणवर्णित स्वगुणबंहिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचनदक्षतामक्षतां गृहानमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विदे भवद्वकिल साधने मयि च भक्तिरत्युत्कटेति उदीर्य गिरमा दधा मुदितचेतसं वेदसम् शतं कृततपास्ततः सकलु दिव्य संवत्सरात् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वादिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजं वायुना भवद्बलविजृम्भित पवनपातसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजा निर्मितौ तथाविध कृपाबरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुधयो क्षितैरीक्षितैः श्रीहरये नमः श्री पोन्नु गुरुवायूरप्पने शरणं श्री चोट्टाणिक्करै भगवति अम्मये शरणं आनंद चिन्मयने शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंदा गोविंदा।